लगे और बाड़ती खबर को दोहराते सीबीआई को हाना के अनुब्रत मंडल रेन बॉडीगार्ड साइगल हुसैना फ्लैट रे सीबीआई रेन मोड़े गोटांग मेम्बर बोलपुर बाईपास रे जहां फ्लैट मेना तया उनी साइगल हुसैना ओना फ्लैट रे 11:15 अक्तो को हाना कर बड़ा दिन कथा कना नोआ जहां मामला मेना कदा नोआ मामला रे उनी को अरेस्ट करते निये लहा अनुब्रत मंडल हो सीबीआई को होहो ले दिया और उनी सला हो आयमा जिनिस कते इदी कते को कुली ले दिया निये धाव नोई साइगल हुसैन को साब कर दिया नुकु सनाम जहां लगा नेलो कना सीबीआई जहां लगा कोयला केस ना मामला होयो कना जहां लगा गुरु पचार ना केस होयो कना सनाम मामला रे नुकु टीएमसी रन अगुवान को साब होचो कना और आडी मारांग मिट इन्वेस्टिगेशन चला कना सीबीआई और नवा खबर जस्ती कते बड़ा लगी इनसला नित फोन को जोपड़ा में ना कदिया জয়ন্ত দেখা যাচ্ছে आज सीबीआई हाना দিয়েছে সাইগেল হোসেনের বাড়িতে এই নিয়ে কি আপডেট আছে যেমনটা বললে যে আজকে কিন্তু 11:15 নাগাদ বীরভূম জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের সবথেকে কাছের যিনি দেহরক্ষী সাইগেল হোসেনের যে বোলপুরের বাইপাসের কাছে একটি সায়নাদারা ফ্ল্যাট রয়েছে সেখানে কিন্তু 11:15 সময় কিন্তু সিবিআইয়ের একটি টিম তারা কিন্তু সেখানে আসেন। এর আগেও কিন্তু এই ফ্ল্যাটে তারা এসেছিলেন এবং ফ্ল্যাট থেকে বেশ কিছু নথিপত্র সংগ্রহ করেছিলেন এর আগে। আজকেও সেখানে আসেন, এখানে আজকে এসেও সেখান থেকে বেশ কিছুক্ষণ প্রায় তারা 2 ঘন্টা সময় কিন্তু তারা এই ফ্ল্যাটের ভেতর ঢোকেন এবং সেখানে তারা কিন্তু তল্লাশি চালান এমনটাই কিন্তু দেখা যাচ্ছে এবং তারা কিন্তু 2 ঘন্টা পর তারা সেখান থেকে কিন্তু গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যান। এই ফ্ল্যাটে মূলত জানিয়ে রাখি যে এই ফ্ল্যাটে কিন্তু মূলত সাইগেল হোসেনের স্ত্রী, কন্যা এবং তার মা কিন্তু এখানে বসবাস করেন। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে সিবিআই বা তাদের কাছে কিছু জানতে চেয়েছে সে বিষয়ে এখনো কিন্তু কোনোভাবে স্পষ্টভাবে কিন্তু কিছু জানা যায়নি। কিন্তু এই 2 ঘন্টা ধরে সে দ্বিতীয়বার এই ফ্ল্যাটে আবার সিবিআই এর আসা এটা কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে কিন্তু দেখা হচ্ছে ইতিমধ্যে। ধন্যবাদ জয়ন্ত। जहाँ लगा बुझो नामो कना साइगल हुसैन को उनिया ओड़ा को चलाव कना सीबीआई और नुया उनो काउ ट्रैफिकिंग जहाँ मेना कदा और ओना तयम वेस्ट बेंगल लेजिस्लेटिव असेंबली जहाँ बचना हुई लेना ओना पोरे जहाँ हिंसा हुई लेना ओना को इदी कते जांच चला कना सीबीआई ओना जांच को करादा।